Yan, magandang gabi mga brothers and sisters. Ayan, kain tayo, ito yung ulam ko. Ayan, at meron pa, yun o. Ayan o, may sasawan pa, yun o. Ayan, ito ka lang, may sabaw pa pala. Ayan o, may sabaw po. Ayan, kain na. Kapagdasal lang nga pala kami mga brothers and sisters offline. Baka ako nag-video. Ayan. Oo. Hindi alam kung kakainin eh. Oh. Ayan pala yung sabaw. Oh. Nahuli. Ayan. Sarap. Ayan. Oh. Hindi alam kung anong gagawin sa ulam. Oh. Ayan. Oh. Sarap. Oh. Ayan. Oh. Sarap ng ulam. Oh. Oh. Kain tayo. Kain tayo. Ayan, oh. Ayan, oh. Isa pang ulam. Oh, sarap. Ayan. Oh, kain. Ayan, oh. Tingin-tingin pa, oh. Ayan, patingin-tingin pa. Oh. Ayan, oh, oh. Pumatapo na. Ayan, oh. Sarap. Tingin-tingin pa uli, oh. Ayan. Sarap. Oh, sobo uli, oh. Patingin-tingin pa. Oh. Sobo, ulang-ulam. Yun. Meron pala. Yun, oh. Kuha ulit. Yan, sarap. Yan, sarap. Sarap mga brothers and sisters. Ayan, oh. Oh, sarap. Tumitingin-tingin pa ako. Tingin ulit, oh. Yan. Maraming salamat po mga brothers and sisters. God bless you. Yan, oh.